वेलकम टू एभि एजुकेशन। तो आज क्लास स्टार्ट करिया पूर्व जो माने भी हम चैनल को सब्सक्राइब करिन एबे सब्सक्राइब कर दिनतु एवं आज क्लास सरला परे क्लास टी केमिति लागिला तार मतामत कमेंट जणिबे एवं गोटिए छोटो लाइक टे मध्य कर देबे। तो आज क्लास हमें स्टार्ट करिबा। तो पूर्व क्लास हम कोन करथिले अष्टम श्रेणी रो मतलब अनुशीलनी 1 बी रो 1 रु 4 नंबर जा कंप्लीट करथिले। तो आज कोन करिबा 5 नंबर पाखरु आरंभ करिबा। जिबा एबे 5 नंबर क्वेश्चन। देखो 5 नंबर क्वेश्चन कोन कहिछि ना कोण गुड़िकर परिमाण सबू देई देछि कहि देछि ए कोण बी कोण सी कोण डी कोण ई कोण एफ कोण जी कोण एच कोण तारे कोणर परिमाण हमकु दत्त देई देछि। से बे कोन कहउछि ना ए कोण ओ डैश कोण परिपूरक ता माने परिपूरक कोण कथा सबू पचारछि। आमे जानि छथि परिपूरक कोण काहा को कह जाय जेउ दुईटी कोणर परिमाण मिसी केते हबो 180 हबो हैला। त दुईटी कोणर परिमाण 180 हैला बे ताको कोन कहिबा परिपूरक कोण। तो देखो एबे परिपूरक कोण की हबो ए कोण केते देछि 63 डिग्री ता माने 63 सहित आ केते मिसिले 180 हबो। एमानक भीतर देखो की अछि से भीतर 63 सहित की मिसिबो 117 हेले हेइ जिवो ना 117 63 मिसिले केते हिजिबो 180 हिजिबो। ताले एई कोणटा ए कोणटा कोण हिजिबो यार परिपूरक कोण हिजिबो जानि परिले परिपूरक कोण सेई बेला कहिछि। सेकंड ए रे एच कोण ओ डैश कोण परिपूरक हेबे एच कोण केते देछि एच कोण गला कोडे एच कोण 33 डिग्री तान 33 सहित किए मिसिले हबो हमर कोण परिपूरक कोण किए हबो 33 रे काहा को मिसेले हबो 147 हिजिबो ना 147 ये 33 40 30 70 7 3 10 180 ता माने किए हिजिबो सी कोण हिजिबो परिपूरक कोण काहार एच कोण रो सेवा थर्ड हे कि जिबा डैश कोण ओ डी कोण परस्पर परिपूरक तारे डी कोण सहित किए परिपूरक हबो देखो डी कोण 53 डिग्री अछि तान 53 सहित केते मिसिले 180 हेबे 53 सहित या भीतर किए अछि देखि दियो 53 सहित किए हबो 127 देखि दियो एटा बी कोण ताने बी कोण आउ डी कोण मिसिले केते हेबे 180 हेबे ताने बी कोण डी कोण परिपूरक कोण। तापर जिबा रहि गेला कि जी कोण परस्पर परिपूरक हेबे जी कोण केते होछि 85 85 कोण सहित को कोण मिसिले 180 हेबे ई 95 85 केते हिजिबे 180 हिजिबे माने एटा हिजिबो ई कोण जानि परले एबे 5 नंबर क्वेश्चन आंसर एटा ए कोण संगे एफ कोण बी कोण संगे डी कोण एच कोण संगे सी कोण ई कोण संगे एच कोण जानि परले एबे परिपूरक कोण। एबे जिबा परवर्ती क्वेश्चन 6 नंबर कोन कहउछि लिमिबा एबे एबे जिबा 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर कोन कहउछि 6 नंबर गोटे चित्रटीए काटि दैछि चित्रटीए काटि दबो आमे ना कोन दैछि ना ए बी सी आउ कोन करिछि ना ए बी सी रु बी पी रश्मि गोटे काटिछि हैला बी पी रश्मि गोटे काटिछि कहिछि कोन ए बी पी कोन केते अछि आई रे ए बी पी कोण समान 22 डिग्री आउ पी बी सी कोण समान केते अछि 38 डिग्री हेले को कोण पचारिछि ए बी सी कोण हेले ए बी सी कोण इज इक्वल टू केते बड़ा क्वेश्चन देखो ताने ए दुटी की कोण हे प्रथम कहि दियो ए बी सी रे ए बी पी आ पी बी सी दीटे सन्निहित कोण हेबे ना गोटिए साधारण बाहु रहिछि बीपी रश्मि सन्निहित कोण हम जानि नेले किंतु एबे पचारिछि कोण ना ए बी पी कोण केते ए कोण केते दे दिछि 22 डिग्री तापर देछि पी बी सी ए कोण केते दे दिछि 38 डिग्री एबे पचारिछि कोण ना एबीसी कोण हेले को कोण हबो ए टोटल कोण केते हिजिबो ना ए बी सी कोण इज इक्वल टू केते हिजिबो ए बी पी कोण युक्त पी बी सी कोण इज इक्वल टू 22 युक्त 38 समान केते डिग्री हिजिबो 22 38 3 2 5 60 डिग्री हे गेला क्वेश्चन आंसर हो गेला 60 डिग्री।
ଝାଳ ବାହାରୁଛି କଣ କରିବା। ଗରମରେ ତୁମ ପାଇଁ ମେହନତ କରୁଛି, ସେତିକି ତ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଯିବା ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ କଣ କହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି ନା ଏ ବି ସି କୋଣ ଦେଇ ଦେଇଛି 58, ଏ ବି ସି କୋଣ ଦେଇ ଦେଇଛି 58 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ନା ବିପି ରଶ୍ମି କଣ କରୁଛି, ବିପି ରଶ୍ମିଟା କଣ କରୁଛି ଏ ବି ସି ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ, ଏ ବି ସି କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ। ଚିତ୍ରଟା କାଟିଦବା ଆଉ ଗୋଟେ, ଏ ବି ସି ଆଉ ପି ଟା କଣ କରୁଛି ହେଲେ ପି ବି ସି କୋଣ କେତେ, ହେଲେ ପି ବି ସି କୋଣ ଇଜୁକାଲ ଟୁ କେତେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଟୋଟାଲ କୋଣଟା କେତେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏ ବି ସି କୋଣ କେତେ ଦେଇଛି, ଟୋଟାଲ କୋଣ କେତେ 58 ଡିଗ୍ରୀ। ଟୋଟାଲ କୋଣ କେତେ, ଏଇ ଯୋଉ 58 ଲେଖିଲି ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲ କୋଣ। ସିଏ ଏବେ ପଚାରିଛି କଣ ପି ବି ସି, ପି ବି ସି 58 ଏଇଠି ଲେଖିଦବା, ଦେଖିବାନି ଲିଭେଇଦବା, ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ କୋଣଟା କେତେ ମାଗିଛି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଟୋଟାଲ କୋଣ କେତେ ଏ ବି ସି କୋଣ। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଯଦି ଏ ବି ସି କୋଣକୁ ଏଇ କୋଣ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରେ, ତାମାନେ ଏଇ କୋଣ ଯେତିକି ଏଇ କୋଣ କେତେ ହବ ସେତିକି ହବ ନା। ଟୋଟାଲ କୋଣ କେତେ ଅଛି ଆମର ଏ ବି ସି କୋଣ, ଏ ବି ସି କୋଣ ଇଜୁକାଲ ଟୁ କେତେ 58 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ପି ବି ସି କୋଣ ହେଇଯିବ କେତେ, ପି ବି ସି କୋଣ ଇଜୁକାଲ ଟୁ ହାଫ ଏ ବି ସି କୋଣ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ହାଫ ଇଣ୍ଟୁ 58 ଡିଗ୍ରୀ ସମାନ କେତେ ହେଇଯିବ 2 ଦୁଣେ 4 2 ନୂଆ 29 ଡିଗ୍ରୀ। ମାନେ ଏଇ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ପାଇଗଲେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 29 ଡିଗ୍ରୀ, ଇଏ ବି ଆସିଯିବ 29 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ଆସିବ 29 ଡିଗ୍ରୀ। ହେଇଗଲେ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କୋଣକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। ଉପର କୋଣ ଯେତିକି ଏ ବି ପି କୋଣ ଯେତିକି ପି ବି ସି କୋଣ ସେତିକି। ତାର ଆନ୍ସର ପାଇଗଲେ କେତେ 29 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର ପାଇଥିଲେ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲିଭେଇବା ଏବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କଣ କହୁଛି। ତାପରେ କଣ କହିଛି ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଛି, ଆମେ ସେଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟିବା। ଚିତ୍ର ଗୋଟେ କାଟିଦବା, ମାନେ ଏଇଟା ଏ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ଓ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ବି ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ପି ବିନ୍ଦୁ, ଆଉ ଏଇଟା କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା। ବିନ୍ଦୁ ନା ସବୁ ଆମେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲେ, ଏଇଟା କ୍ୟୁ, ଏଇଟା ବି, ଏଇଟା ଏ ପି। ସେ କଣ କହିଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଣର ପରିମାଣ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଏ ଓ ବି କୋଣ 170, ମାନେ ଏ ଓ ବି କୋଣ ଏଇଟା କେତେ ନା ବି ରେ, ଏ ଓ ବି କୋଣ ଇଜିକାଲ ଟୁ 117 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ କଣ ଦେଇଛି ଏ ଓ ପି, ଏ ଓ ପି କୋଣ କେତେ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଏ ଓ ପି ଇଜିକାଲ ଟୁ ପି ଓ କ୍ୟୁ, ଇଜିକାଲ ଟୁ ପି ଓ କ୍ୟୁ ଇଜିକାଲ ଟୁ କ୍ୟୁ ଓ ବି କୋଣ, ହେଲେ ପି ଓ କ୍ୟୁ ହେଲେ କଣ ପଚାରିଦେଲା ପି ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ, ଏ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ, ପି ଓ ବି କୋଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦେଇ ଦେଇଛି ଏ ଓ ବି କୋଣ କେତେ, ଟୋଟାଲ ଏଇ କୋଣ କେତେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଏ ଓ ବି କୋଣ, ଟୋଟାଲ କୋଣଟା କେତେ ନା 117 ଡିଗ୍ରୀ, ଜାଣିପାରିଲେ 117 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ କହିଛି ଏ ଓ ପି କୋଣ, ଏ ଓ ପି କୋଣ, ପି ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ, ପି ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ, ଆଉ କ୍ୟୁ ଓ ବି କୋଣ, କ୍ୟୁ ଓ ବି କୋଣ। ତାହେଲେ ଏଇ କୋଣ ଯେତିକି, ଏଇ କୋଣ ଯେତିକି, ଏଇ କୋଣ ସେତିକି, ସମସ୍ତେ କଣ ଅଛନ୍ତି ନା ସମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ କୋଣ ଯେତିକି, ଏ କୋଣ ସେତିକି, ଏ କୋଣ ସେତିକି, ତିନିଟା କୋଣ ସମାନ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପି ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ କେତେ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଏ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ କେତେ ହେଇଯିବ, ଏ ଓ କ୍ୟୁ କୋଣ ପ୍ରଥମ କାଢିବା କଣ ଦେଖ,
प्रथम एई समस्त कोण गुड़ाक निर्णय करदबा एई कोण गुड़ाक केते हेबे प्रथमे मते कुह ए ओ बी कोण केते 170 डिग्री हैला एबे ए ओ पी काढिबा ए ओ पी कोटा हबो ए ओ पी कोण ताने कोण हबो ए ओ पी कोण इज इक्वल टू पी ओ क्यू कोण इज इक्वल टू क्यू ओ बी कोण केते हिजिबो देखो ए सब कोण 1 2 3 टा कोण मिसी के हेबे ए ओ बी कोण किंतु एमाने समस्त सम परिमाण विशिष्ट ता माने ए ओ बी कोण बाई 3 हिजिबो ना इज इक्वल टू 117 बाई केते हिजिबो 3 117 जे केते हिजिबो 3 3 9 2 7 27 3 नुआ 3 नुआ 27 99 डिग्री 99 नुए 3 नुआ 3 3 3 3 9 हिजिबो 2 7 27 2 7 27 3 3 नुआ 39 डिग्री हैला केते हमर पाइले 39 डिग्री पाइले कोन प्रत्येक कोण एटा 39 एटा 39 एटा भी 39 डिग्री पाई गले तार तीनटा कोण केते पाइले एओपी पीओक्यू क्यूओबी इज इक्वल टू केते 39 डिग्री पाई गले तापर जिबा एबे पछारची कोण एओपी कोण पाई गले 39 डिग्री माने एओपी कोण केते हिजिबो 39 डिग्री तापर पचारला पीओक्यू पीओक्यू कोण केते हिजिबो देखो पीओक्यू पी ओ क्यू कोण केते हिजिबो तापर पीओक्यू केते कोण हिजिबो पीओक्यू केते हिजिबो सेही 39 डिग्री तापर पीओबी कोण पचारची देखो तापर एओक्यू कोण पचार देला एओक्यू कोण केते हिजिबो पीओक्यू कोण 39 डिग्री एओक्यू 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 कोण केते हिजिबो ना एओपी कोण युक्त पीओक्यू कोण समान 39 युक्त 39 केते आसी दिबो 9 9 8 8 नेला के 3 6 के 78 डिग्री हे गला माने एओक्यू पळैला तापर के रहला पीओबी कोण पीओबी कोण इज इक्वल टू केते हबो पीओबी कोण पीओबी कोण केते हिजिबो सेवला पीओक्यू कोण युक्त क्यूओबी कोण इज इक्वल टू केते सेही 39 युक्त 39 समान 78 डिग्री पाई गला ना टोटल आंसर पाई गले तार प्रत्येक कोणर परिमाण एठी हम जोटा निर्णय करते देथिला सेटा हमें निर्णय करथिले देखिले समस्त कोण केते 39 39 होउची एवं ए दिदी कोण मिसिकी 78 78 होउची एबे जिबा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा से कोन कहूची 7 नंबर क्वेश्चन एबे देखिबा लिभेबा एबे एबे 7 नंबर क्वेश्चन जिबा देखिबा एबे 7 नंबर कहूची चित्र द्वारा निम्नस्थ पद गुडी को बुझा प्रथम आसिला प्रतीप कोण प्रतीप कोण हमर प्रतीप कोण क्लास रे पूरा कांसेप्ट मो क्लियर कर देइथिली एबे देखिबा प्रतीप कोण को केमिति चिन्हैबा ताले गोटिए कोण जदी ए बी सी हुए ए बी सी हुए ताने यार प्रतीप कोण केमिति काढिबा यार विपरीत बाहु मान देखो यार विपरीत बाहुर रश्मि ए दुई बाहुर विपरीत रश्मि किए आसिले मने कर आसिले डी आउ ई हैला बी ए रश्मिर विपरीत रश्मि बीडी आ बी सी रश्मिर विपरीत रश्मि बी तान प्रतीप कोण कोण हिजिबो ताने ए ओ ए बी सी कोणर प्रतीप कोण किए हिजिबो र प्रतीप कोण ए बी सी कोणर प्रतीप कोण किए हिजिबो ना डी बी ई कोण देखो ई कोण एटा कोण हिजिबे डी बी ई कोण कोण हिजिबे प्रतीप कोण हिजिबे ना এই কোণর এই কোণ প্রতীপ কোণ হিজিব এবং ଆଉ ଗୋଟେ কোণ ରହିବ যদি এ বি ই কোণ ପଚାରି ଦିଏ ସେଟା ପ୍ରତୀପ କି ଆସିଯିବ ଏ ବି ଇ କୋଣର ପ୍ରତୀପ କୋଣ କି ଆସିଯିବ ନା ସି ବି ଡି କୋଣ ଜାଣିପାରିଲେ ତାର ପ୍ରତୀପ କୋଣ କାହା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି କଣ କରିବା
ଆମେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଯିବା କଣ କହିଛି ନା ସନ୍ନିହିତ କୋଣ। ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଏବେ ଦେଖିବା। ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୁହାଯାଇଛି ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କାହାକୁ କହିବା ନା ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୁଇଟି କୋଣ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାହୁର ଦୁଇଟି କୋଣ ଥିଲେ ତାହେଲେ ସେ କୋଣ ଦୁଇଟିକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ମନେକର ଏ, ଏଟା ଓ, ଏଇଟା ବି, ଏଇଟା ହଉଛି ସି ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବାହୁ କିଏ ନା ଓ ବି ଟା ହଉଛି ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଛି ଦେଖ। ଓ ବି ଟା ସାଧାରଣ ବାହୁ ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି କାହା ସହିତ ନା ଓ ବି ରଶ୍ମି ସହିତ ସିଓ ବି କୋଣ ଆଉ ଓ ଏ ରଶ୍ମି ସହିତ ସିଓ ଏ କୋଣ। ତାହେଲେ ଓ ସି ସାଧାରଣ କଣ ହେଇଯିବ ବାହୁ ଏବଂ ଓ ସି ଟା ଓ ସି ରଶ୍ମି ଓ ଏ ରଶ୍ମି ସହ କେଉଁ କୋଣ କରୁଛି ନା ଏ ଓ ସି କୋଣ ଆଉ ଓ ସି ରଶ୍ମିଟା ଓ ବି ରଶ୍ମି ସହିତ କଣ କେଉଁ କୋଣ କରୁଛି ସହ ସି ଓ ବି କୋଣ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ ଦୁଇଟି ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣ କଣ ହେଇଯିବେ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ। ତ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କିଏ ଆସିବେ? ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କେଉଁ ଦୁଇଟି ହେଇଯିବେ? ଏ ଓ ସି ଆଉ ସି ଓ ବି। ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣ କଣ ହେବେ? ସନ୍ନିହିତ କୋଣ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୋଣର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବାହୁ ଥିବା ଦୁଇଟି କୋଣକୁ ସନ୍ନିହିତ କୋଣ କହିବା। ଏ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଆମେ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇପାରିବା। ତାପରେ କହିଛି କଣ ନା ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ। ତାପରେ କହିଛି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ। ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ କାହା କହିବା? ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଇଥିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାର ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ ଆସିବ ମାନେ ସେ କୋଣ ଦୁଇଟି ପରିମାଣ କେତେ ରହିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖା କେତେ କରେ? କୌଣସି ଏକ ସରଳ ରେଖା ସବୁବେଳେ କେତେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରେ? ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତ ଏଇ କୋଣ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେ କୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ମନେକର ଏ ଆଉ ବି ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଓ ଏକ ବିନ୍ଦୁରୁ ଯେ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରଶ୍ମିଟିଏ କଣ ହୁଏ ବିସ୍ତୃତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ରଶ୍ମିଟି କଣ କରିବ ଦୁଇଟି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଏଇ ଦୁଇଟି କି କୋଣ ହେବେ? ଓ ସି ରଶ୍ମିର ଏଇଟା କଣ ହେବେ? ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ କୋଣ ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣ କଣ ହେବେ? ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହେବେ। ତାହେଲେ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ କିଏ ଆସିଯିବ ନା ଏ ଓ ସି କୋଣ ଓ ସି ଓ ବି କୋଣ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ। ତାମାନେ ଏ ଓ ସି କୋଣ ଯୁକ୍ତ ସି ଓ ବି କୋଣ ଇଜୁକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବେ। ଜାଣିପାରିଲେ? ଏବେ ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ ମାନେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ ଦୁଇଟା କୋଣ। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା 7 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଯିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି। ଏବେ ଯିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। 8 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି? 8 ନମ୍ବର କହୁଛି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଅନୁପୂରକ ଓ ପରିପୂରକ କୋଣ। ଅନୁପୂରକ କୋଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅନୁପୂରକ କୋଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଲେଖିବ? ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି କେତେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ପରିପୂରକ କୋଣ କଣ ହେଇଯିବ? ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କୋଣର ପରିମାଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବା ନା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ 55 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବା ନା 135 ଡିଗ୍ରୀ 39 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇପାରିବା ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି କୋଣ କଣ ହେବେ? ଅନୁପୂରକ କୋଣ। ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣ ହେବେ ପରିପୂରକ କୋଣ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତାପରେ କହିଛି କଣ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଓ ବହିର୍ଦେଶ। ତାହେଲେ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କାହାକୁ କହିବା? କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ ହେଲା। କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ କାହାକୁ କହିବା?
ତାର କୌଣସି ଏକ କୋଣର ବାହୁଦ୍ୱୟର ABC କୋଣ ABC କୋଣର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସେଟ୍ କୁ କଣ କହିବା? ଏଇ ଯୋଉ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ୟାର ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଉ BC ରଶ୍ମିର ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେବେ? କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ। ଏବଂ କୋଣର କୋଉ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ ହେବେ? ABC ହବ କୋଣ ଏବଂ କୋଣର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ଦେଶକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡାକ କଣ ହେବେ? କୋଣର ଏଗୁଡା କଣ ହେବେ? କୋଣର ଏଟା ହବ ବହିର୍ଦେଶ, ଏଇଟା ହବ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ। ଜାଣିପାରିଲେ? କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ, କୋଣର ବହିର୍ଦେଶ। ତାପରେ ଯିବା ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି? 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ଯିବା 9 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି? 9 ନମ୍ବର କହୁଛି ଓସି ରଶ୍ମି ଓ এবି ର ଏକମାତ୍ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ। ସେ କହିଲା এবି ସରଳ ରେଖାର ଓସି କଣ ହଉଛି? ଏକମାତ୍ର ସାଧାରଣ, ଓ ହଉଛି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଓସି ରଶ୍ମିଟିଏ ଚାହିଁଛି ହେଲା। ସେ କହୁଛି ଏ ଓ ସି କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2x ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏ ଓ ସି କୋଣ କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା ହଉଛି 2x ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ଅଛି 2x ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଓ ସି କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3x ଡିଗ୍ରୀ। ବି ଓ ସି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏତେ କେତେ? 3x ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ହେଲା। ବି ଓ ସି କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 3x ଡିଗ୍ରୀ। ଟିକେ ଚିତ୍ର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା, ଟିକେ ଏପଟକୁ ରଖିଦବା। ବି ଓ ସି କୋଣଟା ଅଧିକ ଅଛି। ମାନେ ଏ ବି ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଏଇଗୁଡା ହେଇଥିବ, ସିଟା ଏଇଭଳିଆ ଯାଇଛି। ଏକ୍ସ ଟା କେତେ? 2x ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ବି ସି ଟା ହଉଛି 3x ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଗୁଡା କାରଣ ବଡ କୋଣଟା ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଏଇ କୋଣଟାକୁ ବଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ସେ ପଚାରିଛି କଣ? ହେଲେ ଏ ଓ ସି କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଲେ ଏବଂ ଏ ଓ ସି କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ଏ ଓ ସି କୋଣ କେତେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଏବେ କୁହ? ତାହେଲେ କଣ କାଢିବା? ଏଠି x ର ପରିମାଣ କାଢିବା, i ରେ କାଢିବା। x ର ପରିମାଣ କେତେ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଓ ସି କୋଣ ଯୁକ୍ତ ବି ଓ ସି କୋଣ କେତେ ହେବେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ ନା? 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ ନା? କଣ ପାଇଁ? ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣ। ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖା ଉପରେ ଗୋଟେ ରଶ୍ମିଟେ ରହିଲେ ସେ କଣ କରେ? ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ କୋଣରେ ତାକୁ ଭାଗ କରେ ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ପରିପୂରକ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ଓ ସି କୋଣ ବି ଓ ସି କୋଣ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ ଓ ସି କେତେ? 2x plus BOC 3x ସମାନ କେତେ ହେବେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। That implies 5x is equal to କେତେ ହେଇଯିବ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ x is equal to 180 ବାଇ 5, ତାହେଲେ 5 3 15 330 36 ଡିଗ୍ରୀ। କେତେ ହେଲା? x କୋଣ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ କେତେ ହେଇଯିବ? 36 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 72 ଡିଗ୍ରୀ, ଏଟା ହେଇଯିବ 36 318 ନେଲା 1 ଏମିତି 9 1 10 108 ଡିଗ୍ରୀ। ଜାଣିପାରିଲେ? ତାହେଲେ କେଉଁ କୋଣ ହବ? ଏ ଓ ସି କୋଣ 72 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ବି ଓ ସି କୋଣ ହେଇଯିବ 108 ଡିଗ୍ରୀ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା କଣ କହିଛି ସେଇଭଳିଆ ସେ କହିଦେଇଛି କଣ? ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଏବେ ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଯିବା। ତାପରେ କହିଛି କଣ? ଏ ଓ ସି କୋଣ କେତେ କହିଛି? ଏ ଓ ସି କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଏ ଓ ସି କୋଣ କେତେ କହିଛି? x plus 20 ଡିଗ୍ରୀ, x plus 20 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ ବି ଓ ସି କୋଣ 3x minus 8 ଡିଗ୍ରୀ। ଏବେ କଣ କରୁଛି? ଆମକୁ x ର ମାନ ସ୍ଥିର କରିବା। ଜାଣିଲେ x plus 20 କୋଉଟା? x plus 20 এটা ହେଇଯିବ 3x minus 8। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ? ତାହେଲେ ଏ ଓ ସି କୋଣ ଯୁକ୍ତ ବି ଓ ସି କୋଣ ଇଜୁକାଲ କେତେ ହେବେ? 180 ଡିଗ୍ରୀ। That implies x plus 20 plus 3x minus 8 ଇଜୁକାଲ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହବ। ଏ ଓ ସି ଜାଗାରେ x plus 20 ବି ଓ ସି ଜାଗାରେ 3x minus 8 ପକେଇଲେ that implies କଣ ହେଇଯିବ? ଏବେ ଦେଖ ତାହେଲେ x ଏତ 3x କେତେ ହେଇଯିବ? 4x 20 ରୁ 8 ଗଲା ମାଇନସ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଇଜୁକାଲ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ। That implies 4x ଇଜୁକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ? 180 ପ୍ଲସ 12 ହେଇଯିବ। ସରି ଏଟା ପ୍ଲସ 12 ଅଛି, ଏପଟୁ ଗଲେ
-12 हो देखो ତାହେଲେ 20 ରୁ 8 ଗଲେ +12 ହବ 180 डिग्री ଆଉ 4x इक्वल टू 180 -12 ହେଇଯିବ दैट इम्प्लाइज ତାହେଲେ 4x କେତେ ହେଇଯିବ 4x इक्वल टू ହେଇଯିବ 12 ଗଲେ ଆସିବ 100 କେତେ 68 डिग्री 68 ରୁ 70 ର 180 दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू केते ହେଇଯିବ 168 बाई 4 समान 4 चौ 16 4 दुने 8 42 डिग्री ताने केते पाइले 42 डिग्री तमने एई कोणटा केते ହେଇଯିବ x ଅଛି 42 ताने x प्लस 20 x प्लस 20 केते 42 प्लस 20 केते ହେଇଯିବ 62 डिग्री एटा हेगला 62 डिग्री आउ एटा अछि 3x 8 ताने 62 अछि माने एटा 180 रु फेर केते ହେଇଯିବ एटा ऑटोमेटिक केते ହେଇଯିବ हमरो 100 केते 118 डिग्री ହେଲା 118 डिग्री जानि पाइले बे ताने ए ओ सी कोण केते जो 62 डिग्री आ बी ओ सी कोण हिजबो 118 डिग्री ହେଲା एबे जिबा 9 नंबर कंप्लीट एबे 10 नंबर क्वेश्चन को जिबा बढ़िया क्वेश्चन रे चित्र माध्यम रे हम एटा बुझिबा ହେଲା 10 नंबर क्वेश्चन को हमें जिबा लास्ट क्वेश्चन अछि 10 नंबर टा करिबा एबे 10 नंबर क्वेश्चन को जिबा 10 नंबर कोन कहछि पार्श्वस्थ चित्र दे देछि ता हमको चित्रटी काटिया पड़ियो पार्श्वस्थ चित्र बढ़िया चित्रटी देछि चित्रटी काटि दबा चित्र चित्रटी कटा हेई गला एटा अछि 2y डिग्री एटा अछि 3y डिग्री एटा अछि 5y डिग्री ହେଲା आ ना दे दबा एटा अछि a एटा अछि b एटा अछि c एटा अछि d एटा अछि e एटा अछि f ହେଲା पचार ଦେଇଛି y ର ମୂଲ୍ୟ କାଢିବା ଏବେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଏବେ କଣ କରିବା ନା y ର ମୂଲ୍ୟ ଟା ଆମକୁ କାଢିବା ଏବେ ଦେଖଲି କଣ ଆମକୁ ସବୁ ଦତ୍ତ ଦେଇ ଦେଇଛି ତାନେ a o ଏଇଟା u ବିନ୍ଦୁ ମତେ କହ a o e କୋଣ କେତେ ଦେଇଦେଲା a o e କୋଣ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2y डिग्री ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଛି ନା d o f କୋଣ d o f କୋଣ କେତେ ଦେଇଦେଲା 3y डिग्री ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଲା b o c कोण इज इक्वल टू 5y डिग्री मते कुह वर्तमान देखिबा ए बी ओ सी कोण देखिलो बी ओ सी कोणर प्रतिप कोण किए ହେଇଯିବ ए दुईटी कोणर बाहुर विपरीत और रश्मिर किए अछि ओबी रो ओ ए अछि आ ओसी रो ओडी अछि ताले ହେଇଯିବ ନା एई कोणटार एईटा ହେଇଯିବ प्रतिप कोण आ प्रतिप कोण परिमाण सबले कोण हुए समान उपपाद्य 2 रे मध्ये आमे प्रमाण कर सारचंती जे प्रतिप कोण दुईटा परिमाण समान हुए ताने एईटा 5y हेले एईटा केते ହେଇଯିବ 5y डिग्री तो दैट इंप्लाइज एठी लिखि परिबि ना BOC इज इक्वल टू 5y हेले लिखि परिबि AOD कोण इज इक्वल टू केते हबो 5y डिग्री पाई गेले ताने एई ऊपरटा 5y डिग्री पाई गेले तापर आमे जानि चंती एटा कोन हबो गोटे सरल रेखा ऊपर थिबो समस्त कोण मानकर परिमाण पटाक कार्य अनुसार केते हुए 180 डिग्री ताने सरल रेखाटा सबले केते करे 180 डिग्री कोण करे ताहले कोण हिजबो ताने A ओ E कोण যুক্ত এটা কে হিসিব এ ও ডি কোণ যুক্ত ডি ও এফ কোণ ইজ ইকুয়াল টু কেতে হিসিব 180 ডিগ্রি দেন আমরা এবে ভ্যালু পকাইবা 2y যুক্ত 5y যুক্ত 3y ইজ ইকুয়াল টু কেতে 180 ডিগ্রি জানি পারলে দেন বলে 5 2 7 3 10 10y ইজ ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি দ্যাট ইমপ্লাইজ y ইজ ইকুয়াল টু 180 বাই 10 18 डिग्री सॉरी 18 डिग्री अतएव y केते पाई गला एठी y इज इक्वल टू 18 डिग्री सरी गला तो आज रो टोटल हमर अनुशीलन 1 बीटा आज कंप्लीट हे गला ओ केते गरम होची आज जोरे गरम होची जाओ क्लास ता आज सरी गला 1 बीटा कंप्लीट हे गला तो थैंक यू तो आज का पई क्लास रे हम एठी रखि दबा तो एबे चैनल को ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନ
सब्सक्राइब टे करदेवे आ वीडियो केमिति लागला तार लाइक टे मध्य करदेवे आ कमेंट रे जणेदेवे कोन कोन टिके माने आउ टिके इम्प्रूवमेंट दरकार ता भी तमे टिके कमेंट रे मते जणेदेबो हला। तो रहउची आज पे क्लास टे एतिकी। थैंक यू फॉर वाचिंग।